Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Mayang adlaw kanyang tanan. So karon atong ipadayon atong discussion sa factoring. So ang ikalimang method sa factoring gitawag siya og difference of two squares. Panalitan na kay usa ka term nga u nya ang power niya is 2. Nya giminusan siya og another term. Halimbawa, v niya, ang exponent niya is 2. So, u squared minus v squared. So, muna siya ang difference of two squares. So, unsa may mga factors ana? Ang factors ana niya, u minus v, quantity u minus v times quantity u plus v. So, inana ra kasayon. So, mas dali kani siyang solbon. It's a matter of finding what is your u and what is your v. Okay? So, salamat.